नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल कोरोना से सेहतियाब, ट्वीट के ज़रिए दी इत्तला। तेलंगाना में 18 साल उम्र के अफराद की टीकाकारी का काम तेज़ी से जारी। रियासत में अब तक तकरीबन 6 लाख तलबा और तालिबात ने लिया टीका। चीनी मांझे के फरोख्त पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, हैदराबाद सिटी पुलिस का सख्त इंतबाह। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना आरटीसी की स्पेशल बसों में जायद किराया वसूल नहीं किया जाएगा, टीएसआरटीसी एमडी वीसी सज्जनार का ऐलान। मुंबई समेत महाराष्ट्र में नई हिदायत जारी, 10 जनवरी से रात का कर्फ्यू नाफिज, 15 फरवरी तक तालीमी इदारे बंद। जलपल्ली म्यूनसिपल के वादी मुस्तफ़ा में आवारा कुत्तों का राज, मुकामी अवाम में खौफ, महकमे बल्दिया की लापरवाही। अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल कोरोना वायरस से सेहतियाब हो गए हैं। केजरीवाल ने आज ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, मैं कोरोना से सेहतियाब होकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। केजरीवाल 4 जनवरी को कोरोना से मुतासिर हुए थे। रियासत तेलंगाना में 18 बरस तक की उम्र के अफराद को टीका देने का काम तेज़ रफ्तारी से जारी है। अब तक रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में 31%, मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में 30% टीका अंदाजी का काम मुकम्मिल हो गया है, जबकि रंगारेड्डी ज़िले में टीका अंदाजी का काम 21% मुकम्मिल कर लिया गया है। निज़ामाबाद, मंचिर्याल और महबूबनगर अजला में 52% टीका अंदाजी का काम मुकम्मिल कर लिया गया है। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते और आइंदा 10 दिनों के दौरान टीका अंदाजी के काम में मज़ीद तेज़ी पैदा होगी। तालीमी इदारों को तातीलात के पेश नज़र टीका अंदाजी के सिलसिले में तलबा में जोश व खरोश देखा जा रहा है और तलबा की तवील क़तारें भी टीका अंदाजी के लिए नज़र आ रही है। ज़राए के मुताबिक रियासत में अब तक तकरीबन 6 लाख तलबा ने टीके ले लिए हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफे के पेश नज़र रियासत महाराष्ट्र में आज नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके मुताबिक स्कूलों और कॉलेजों को 15 फरवरी तक मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। 10वीं और 12वीं जमात के लिए कोचिंग का सिलसिला जारी रहेगा, ताहम दीगर जमातों के लिए कोचिंग को भी बंद रखने की हिदायत दी गई है। नई सरकारी हिदायत के मुताबिक सलून, निजी दफातर में गुंजाइश से आधे लोग ही जा सकेंगे। इसके अलावा गार्डन, स्विमिंग पूल, मैदान, ब्यूटी पार्लर, जिम और सयाहती मुकामात पूरी तरह बंद रहेंगे। बता दें कि रात का कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। इत्तला के मुताबिक थिएटर्स को 50% गुंजाइश के साथ जारी रखने की इजाज़त रहेगी। होटल व रेस्टोरेंट्स को भी 50% गुंजाइश के साथ रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है। लोकल ट्रेन की खिदमत भी जारी रहेगी। यह अहकामात 10 जनवरी की शब 12 बजे से 15 फरवरी की रात 12 बजे तक नाफिज रहेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर चीनी मांझे के फरोख्त के खिलाफ इंतबाह दिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए इस सिलसिले में बेदारी पैदा करते हुए चीनी मांझा फरोख्त करने वालों की इत्तला देने की ख्वाहिश की है। सिटी पुलिस ने कहा कि चीनी मांझे से कई परिंदे हलाक हो रहे हैं। पुलिस ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो इस मांझे पर पाबंदी आयद करने के सिलसिले में इनका ताउन करें। पुलिस ने साथ ही चीनी मांझे से जख्मी होने वाले परिंदों की भी तस्वीर पोस्ट की है और लिखा कि चीनी मांझे से गुरेज किया जाए। पतंगों को उड़ाने के लिए चीनी मांझा फरोख्त करना और इसका इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने वाज़ेह किया कि संक्रांति त्यौहार के मौके पर दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात के लिए चलाई जाने वाली आरटीसी की खुसूसी बसों में ज़ायद चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे।
MGBS سے 3400 اور JBS سے 1200 ریگولر بسیں چلانے کے ساتھ ساتھ تہوار کے پیش نظر مزید 4322 بسیں چلائی جا رہی ہے۔ عوام سے اس سہولت سے استفادہ کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ سابق میں اسپیشل بسوں میں اضافہ کرایہ وصول کیا جاتا تھا۔ جلپلی منسپل کے وادی مصطفیٰ میں کتوں کی کثرت میں اضافہ۔ رات دیر اور دن دہاڑے کتے سڑکوں پر آوارہ پھرتے نظر آ رہے ہیں، جس کے سبب گزشتہ چند دنوں قبل ہی ایک معصوم لڑکی پر کتے نے حملہ کیا تھا اور وہ زخمی بھی ہو گئی تھی۔ جلپلی منسپل اور متعلقہ عہدیداروں کو اطلاع دیے جانے کے باوجود کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے، جس سے مقامی عوام میں شدید ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وادی مصطفیٰ میں مین روڈ پر آج گزرنا ہوا ہمارا کافی دنوں کے بعد 11:30 کی ٹائمنگ پر مین روڈ پہ اتنے کتے بھرے ہوئے ہیں، جس سے ہماری عوام کو نقصان ہے۔ لاسٹ ٹائم چھوٹی معصوم بچی کو بس اسٹاپ کے پاس کتے قطر دیے اور نماز کو جانے والے مصلی کو بھی ایک کتا قطر دیا۔ یہاں جلپلی میونسپلٹی کا ایریا ہے، یہ وادی مصطفیٰ۔ ہمارے جلپلی میونسپلٹی کے کمشنر صاحب کو بول بول کر یہاں کی عوام تھک گئی، یہاں پہ کوئی ریسپانس نہیں آ رہا۔ عوام پریشان ہے کتوں سے۔ مین روڈ پہ اتنے کتے ہیں تو گلیوں میں کتنے کتے ہیں نہیں معلوم۔ آپ ویڈیو دیکھیے، مین روڈوں پہ کتنے کتے ہیں، اور کتوں کی بھوگنے کی وجہ سے راتوں کی نیند بچے چمک کر اٹھ رہے، عوام ہماری سو نہیں سک رہی۔ خیر وادی مصطفیٰ میں کیوں ایسا ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا، جو وادی مصطفیٰ کو چھوڑ دیے جیو یا مرو بول کے۔ پہلی بات تو گندگی سے ہم پریشان ہیں، پھر یہاں پہ مچھراں ویسی ہے، پھر رات کی یہ کتے الگ ستا رہے۔ مائنارٹی علاقہ ہے، ہمارے مسلم علاقہ ہے، یہ مسجد کو نماز کو جانے کے سے عوام کو پریشانی ہے۔ یہاں پہ کتوں کی حالت مین روڈوں پہ کتنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وادی مصطفیٰ میں مین روڈ پر اتنے کتے ہیں تو گلیوں میں کتنے کتے ہوں گے۔ ہماری عوام خطرے میں ہے، اس کتوں کے ذریعے معصوم بچوں کو پکڑ لے رہے ہیں، بڑوں کو پکڑ لے رہے ہیں۔ آخر اس کی ذمہ دار کون ہے؟ بول بول کر تھک گئے۔ میں ہمارے کمشنر ریاست تلنگانہ کے اسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ اندرون ایک ہفتے اسپتالوں میں زیر علاج کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ شہر حیدرآباد کے کورونا کے علاج کے لیے مرکز بنائے گئے گاندھی اسپتال سے گزشتہ 3 دنوں کے دوران رجوع ہونے والوں کی تعداد 26 تک پہنچ گئی ہے۔ ریاست میں اس وبا کے متاثرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ضلع سنگریڈی کے زہر آباد میں جماعت اسلامی ہند زہر آباد شعبہ اسلامی معاشرے کے زیر اہتمام بعنوان دستور ہند نے مذہبی حقوق کا بمقام اسلامک سینٹر لطیف روڈ زہر آباد میں ایک جلسہ منعقد ہوا، جس کی صدارت امیر مقامی محمد ناظم الدین غوری نے کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے جو اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے۔ وسیم احمد رکن جماعت نے دستور اور امت مسلمہ کی حالت پر خطاب کیا، اور محمد عبدالسمیع ایڈوکیٹ نے آرٹیکل 27 اور 28 اور برادر ارباز خان نے آرٹیکل 25 اور 26 جو اقلیتوں سے متعلق ہے خطاب کیا۔ اس موقع پر معززین شہر و نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند کے شعبے اسلامی معاشرے کے تحت ہر ماہ ایک خطاب عام منعقد ملک کی موجودہ حالات کی مناسبت سے ایک خطاب عام منعقد ہوتا ہے۔ آج کا جو خصوصی پروگرام ہے دستور ہند میں مذہبی رائٹس کے عنوان پر رکھا گیا تھا، جس کے لیے ہمارے 2 وکلا نے آج کے 2 وکلا اور ایک ہمارے مہمان مقرر وسیم احمد صاحب اور سمیع الدین ایڈوکیٹ صاحب ارباز خان نے اہم رول ادا کیا ہے۔ آج کے ملک کی موجودہ صورتحال میں فنڈامنٹل رائٹس کا مذہبی حقوق کا جاننا بہت ضروری ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس موقع پر قانونی جانکاری کے تحت جماعت اسلامی ہند زہر آباد کے موقع پر
आर्टिकल 25, 26, 27, 28 बुनियादी हुकूक़ के बारे में मेरे साथी अरबाज खान साहब और मैंने जो बताया है कि तमाम कौम को कानून की जानकारी और फंडामेंटल राइट्स, मजहबी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज खिताब आम में 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी मिली है और 4 रिलीजियस राइट्स के जो हैं आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इसके बारे में आज जानने की और बोलने की और समझने की कोशिश की है। FMS तंजीम की जानिब से आज बारगस में वाक़ SG फंक्शन हॉल में गरीब अफराद ने ब्लैंकेट्स तकसीम का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें कई गरीब अफराद ने ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने शिरकत की और तंजीम के ज़िम्मेदारों की इस इक़दाम की सताइश की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह FMS वेलफेयर ट्रस्ट जो पिछले कई वर्षों से 2017 से ये मुल्क हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जिस तरीके से खिदमत करते चला रहा है, जिसके बानी और फाउंडर आरिफ हसन खान साहब, जिन्होंने शिकागो से इसकी इफ्तिताह की और आज हिंदुस्तान के कोने कोने में इसका काम चल रहा है। तो पिछले दिनों में जैसे सर्दियों का मौसम था, सर्दियों की बिना पर लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो उसमें FMS वेलफेयर ट्रस्ट ने सोचा कि कुछ गरीब मुस्तहिक़ लोगों को स्वेटर का इंतज़ाम किया जाए। तो उन सर्दी के मौसम में स्वेटर का इंतज़ाम किया गया। उसके फौरी बाद देखा गया कि और सर्दी बढ़ रही है तो ब्लैंकेट्स का इंतज़ाम किया गया। तो आज ब्लैंकेट के इंतज़ामात के लिए जिस तरीके से हमारे पास मेहमान खुसूसी की हैसियत से आए आली जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA, और उसके अलावा बार काउंसिल सीनियर एडवोकेट M.A. मुखीद साहब और हबीब अबूबकर अल-हामिद साहब और दीगर बिलखुसूस बारकस के खतीब व इमाम अलहाज अली बिन अब्दुर्रहमान बसरावी साहब भी तशरीफ़ लेकर आए और उन तमाम की मौजूदगी में हमने आज ये ब्लैंकेट तकसीम करने का इंतज़ाम किया, जिसमें FMS वेलफेयर ट्रस्ट ने ये चाहा कि ना सिर्फ ब्लैंकेट तकसीम की जाए बल्कि उन तमाम मुस्तहिक़ीन को खाना भी खिलाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुस्तहिक़ीन को खाना खिलाया गया और फिर ब्लैंकेट तकसीम कर रहे हैं। तो अभी देखिए FMS वेलफेयर ट्रस्ट का मकसद तो हमेशा यही रहा है कि हर मुस्तहिक़ की मदद की जाए जितना मुमकिन हो सके। जैसे कि अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले हमने ऑर्फनेज का इफ्तिताह किया, जिसमें यतीम बच्चियों की कफ़ालत की जा रही है। उसके अलावा हमने एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया, जिसमें गरीब जो बीमार हैं उनको मेडिकल के लिए ले जाया जा सके। फिर हम जो है सो बेवाओं यतीमों को ताउन करते हैं, उसके अलावा सादात इकराम की खिदमत करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो बहुत जल्द ख़रीब हो चुका है, इंशाअल्लाह हम तमाम डोनर्स से इल्तिमास करते हैं कि इसके लिए हमारे पास आगे बढ़ के आएँ कि हम ओल्ड एज होम चालू करने जा रहे हैं, जो शहर हैदराबाद में एक नायाब, एक मिसाली ओल्ड एज होम रहेगा। ये ओल्ड एज होम उन तमाम तर सहूलियात से लेस रहेगा, जिसके अंदर इंशाअल्लाह बहुत जल्द रहेगी, बहुत जल्द इफ्तिताह रहेगी। उसकी ज़मीन देख ली जा चुकी है और उसको मुकम्मल तरीक़े से काम मुकम्मल कर लिया गया है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द काम हो जाएगा वो जी। तो आज SG फंक्शन हॉल में हमने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है, जिसमें सबों की तादाद में हमने लोगों को बुलवाकर उनको आरामदेह चेयर्स के साथ खाना खिलाकर उनको ये ब्लैंकेट्स वगैरह तकसीम किए हैं। अल्लाह ताला जो डोनर्स ने हमें ताउन किया है उनको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। और बिलखुसूस मैं आज के इस प्रोग्राम में हमारे तमाम FMS वेलफेयर ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर्स जो हमारा ताउन किए हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे कि इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे दूसरे कोऑर्डिनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद बेग, हमने अभी इस प्रोग्राम के अंदर 500 ब्लैंकेट तकसीम किए। उससे कबल भी हमने 500 के तादाद में ब्लैंकेट तकसीम किए हैं, बिल्कुल 8 दिन पहले, फिर 10 दिन पहले। तो इस तरीके से तकसीम आज हमने 500 ब्लैंकेट तकसीम किए हैं। गुलबर्गा में तकसीम किए गए और कर्नाटक में तकसीम किए गए, बेंगलुरु में तकसीम किए गए और हैदराबाद में भी तकसीम किए गए। ये काम जारी है और इंशाल्लाह इसके बाद जो नया साल जिस तरीके से ही लगा, इस नए साल में हमने अब तक 4-5 ऐसे बड़े प्रोग्राम किए हैं जिसके अंदर गरीबों की मदद की जा सके। चारमीनार रेडियो प्रोग्राम पर डॉक्टर अत्तर पाशा ने कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन से मुताल्लिक शऊर बेदारी लेक्चर दिया। इस मौके पर अत्तर पाशा ने बिलखुसूस अवाम से कोविड कवानीन पर अमल करने की दर्दमंदाना अपील की। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं।
دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کورونا سے صحت یاب، ٹویٹ کے ذریعے دی اطلاع۔ تلنگانہ میں 18 سال عمر کے افراد کی ٹیکہ کاری کا کام تیزی سے جاری، ریاست میں اب تک تقریباً 6 لاکھ طلبہ و طالبات نے لیا ٹیکہ۔ چینی مانجے کے فروخت پر سخت کارروائی کی جائے گی، حیدرآباد سٹی پولیس کا سخت انتباہ۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر تلنگانہ RTC کی اسپیشل بسوں میں زائد کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا، TSRTC MD VC سجنار کا اعلان۔ ممبئی سمیت مہاراشٹر میں نئی ہدایات جاری، 10 جنوری سے رات کا کرفیو نافذ، 15 فروری تک تعلیمی ادارے بند۔ جلپلی میونسپل کے وادی مصطفیٰ میں آوارہ کتوں کا راج، مقامی عوام میں خوف، محکمہ بلدیہ کی لاپرواہی۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے، ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ خوشخبری اونر آف HKGN فرنیچر عالی جناب نصیر چشتی صاحب کی جانب سے میلاد النبی کی خوشی کے موقع پر اسپیشل آفر، جی ہاں، اپنی لاڈلی شہزادیوں کے جہیز کی خریداری کے لیے یعنی اعلیٰ اقسام کے فرنیچر کے لیے چلے آئیے HKGN فرنیچر۔ یاد رہے، پلنگ، شوکیس، سنگاردان، میردان، الماری، یہ 5 آئٹم سیٹ صرف اور صرف 34,999 روپے، اور ساتھ میں بستر کا مکمل سیٹ بالکل مفت حاصل کریں۔ ایک اور 5 آئٹمز کا سیٹ صرف 44,999 روپے۔ میٹرس حاصل کریں بالکل مفت۔ بکنگز کا سلسلہ جاری ہے، تو دیر کس بات کی، ابھی بک کیجیے۔ فرنیچر کی دنیا میں ایک ابھرتا نام، قابل اعتماد، بھروسہ مند شو روم HKGN فرنیچر، فرید کمپلیکس، شاستری پورم مین روڈ، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 9912857230 اور 9346062190۔ ریاض اسلامک اسکول، تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدہ کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔